কুত 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 ছট দেখে থালাকটা দেখে ভর্তি করা ছিল না কিন্তু তো একটা গেম খেলনো কোন ভস রে কি গেম খেলবো রে বেড়া শালা কোন গেম খেলা হবে চল রে কোন গেম খেলাবো চল ধর টাটা থাক তার মুঠির ধর একদিন টাকা মুঠির তোকে ছুটালিল তিয়াল নিচু যাবে তোল মিউজিয়াম মিনিছো আমরা কেস রয়ে বেড়া শালা কি করে দাও साला छुचे नहीं रे तेरी बहन का वो बाल भारी छुचे नहीं रे मेरे कुत्ता दिखाओ कहाँ रे गाड़ी ये जान भाई मोटा तांडे 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 अब तो नहीं मैं अब तो नहीं मैं अब बता दूँ मुद्दे 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 तान मुद्दे में तान मुद्दे अब तो नहीं मुद्दे 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 अब तो नहीं मुद्दे 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 अब मुताता ले ले 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 बहुत दिन से टाका कमाई होनी आज तक कमाई होल पैसा देउरे पैसा किया नोट ना लोग नहीं कमाई होए वाह पैसा तब खाली किया दिन तक खाली गांव आवे आसी इतनी खाली दौरे वे आसी बाल्ला आज पैसा हम नाश्ता हम तो कमाई नहीं चल रहे नाश्ता हम अब ये मुताता ले ये मुताता ले तेरी बहन का वज्र बेटा साला काट ला वो हमारे दिया पूरी थे बेटा साला धुआनी बारिश बार धुन वो सब यक के चोरे बेटा साला छो आज दिरा का बुका हम पोच के एकदम ठुक मो चलो यहां तो फाइल चलो बाजार साला दहा हम चल बाहर हम तासिल बोलवा रहे हैं ये बार धुन बोलवा से साला कुड़ी फोका बंदूकटा ढुका रखे दी चल चलो टोनेर मध्य तो आला हमाई शिरे के बोलबे हमाक रे यम है हम आलामेर से हम साला के बोलबे रे एरকম বেতাহানি সে রাজ साला একটা ফোন করলে গোটালা চলছে আর আমাক বলবে কই রে পেছে গাওয়া চল বন্ধুরা ভালো ভিডিও লাগে শেয়ার করেন লাইক করেন কমেন্ট করেন আর যদি ভালো লাগছে নেক্সট পার্টত আমরা হবে নামো আর এখান ভিডিও কেমন मतलब ফানি হল তোমরা জরুর কমেন্ট করে बताবেন আর मतलब আমার যখন ভিডিও কানত কোই গলতি হয়েছে जरूर कमेंट করে बताবেন हम ভিডিও গান सही করবার कोशिश করব আর আমার গোটা টিমটা এসেছে তো আমার ভিডিওটা কিরকম হচ্ছে কমেন্ট করে जरूर बताओ তো মিল যাবে নেক্সট পার্ট আবি টেক ইউ বাই।